اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی پاکیزگی، تمہارے دلوں میں کتنی محبت ہے اللہ کے نام، تمہارے دلوں میں جب قربانی کا موقع آیا تو کتنی خوش نصیبی اور سعادت سمجھ کر اللہ کے نام پہ ذبح کرو گے اور قربانی کرو گے۔ اللہ دلوں کا حال دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واقوالکم قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ کی ذات وہ ہے تمہاری گفتگو تمہارے قول کو نہیں دیکھتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا، تمہاری نیتوں کو اللہ ٹٹولتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، تمہارے دلوں کا حال کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے۔ اس لیے یہ عید قربان ہے، اور اس عید الاضحیٰ کا پیغام یہ بھی ہے کہ مومنوں مسلمانوں، جب کلمہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اس کے بندے۔ پوری کرانے کے بعد یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ میں اپنے برے اخلاق کی پوری کراتا ہوں، برے اخلاق اچھے اخلاق ہوگا، میری اگر نیت پوری ہے اللہ اچھی نیت کرتا ہوں، میرے درجات برے ہیں میں اچھے اخلاق کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ جہاں جگہ ملی وہاں کھڑے ہو جائیے، آگے سے بتاتے ہوئے ہرگز نہ جائیں۔ سب کے بارے میں ایک بات سن لیجیے، سفید سیدھی رکھیے، کاندھے سے کاندھا لگانا، اور حدیث پاک میں ہے من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ جو سفید سیدھی رکھیں گے، کاندھے سے کاندھا لیں گے، نماز 6 جائز تکبیروں کے ساتھ، 2 نماز واجب 6 جائز تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں میں اللہ کے لیے۔ اس امام دو لوگوں کرتے ہوئے اٹھا کے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے چھوڑ۔ اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی بڑائی کا دن ہے، بہت اہتمام سے اور خلوص کے ساتھ بلند آواز سے اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھیے، پورا علاقہ گونجے اور یہ جنگل و بیابان کا قیامت کے دن حجت بن جائے کہ اللہ کے تیرے بندے اس دھوپ میں اس گرمی میں کھڑے ہو کر آپ کی بڑائی بیان کریں، اللہ ہماری نجات میں کیا بناتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ نماز اور انشاءاللہ خطبہ بھی بہت مختصر ہوگا، دعا کے بعد انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. కొంచెం బ్యాక్ జరుగుతా నజర్ కొంచెం వెనుకోండి. జరుగు మరి లాగుతురా ఒక్కొక్కరు రమ్మని లవ్ కూర్చున్నట్టు ఆల్రెడీ ఉండే జరుగు సార్ నెక్స్ట్ लॉल बॉय सर लॉल बॉय सर ईद मुबारक क्या मां हां भाई आओ ईद मुबारक आएगा 2 साल 3 साल कुछ इधर आ जाना पीछे पीछे थोड़ा पीछे जा सहेल सहेल थोड़ा सामने चलो
भाई जरा सामने शहद भाई इनको भेजाओ सामने। ఈరోజు బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరిమణులందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈ పండుగ త్యాగానికి ప్రతీకగా నిలిచే పండుగ. ఈ పండుగ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇతరుల కొరకు పనిచేయాలని, ఇతరుల కొరకు త్యాగం చేయాలని, సమాజ అభివృద్ధి కొరకు, సమాజంలో శాంతి భద్రతల కొరకు, బలహీనలు కూడా బ్రతకడం కొరకు, తమకు చెందిందాన్ని ఇతరుల కొరకు త్యాగం చేయాలి అన్న ఒక మంచి భావనను పెంపొందించే పండగ ఇది ఈరోజు. అట్లాగే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా గత 10 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే గంగా జమున తహజీబ్ అని చెప్పి గాంధీ మహాత్ముడు ఆనాడు మన గురించి గర్వంగా భారతదేశానికి చెప్పినరో, అదే పద్ధతుల్లో కేసీఆర్ గారు దాన్ని అమలు చేసి చూపించారు. భారతదేశానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలబెట్టారు తెలంగాణ సమాజాన్ని. అన్ని పండుగలను కూడా ప్రభుత్వం గౌరవిస్తేనే, ప్రభుత్వం గుర్తిస్తేనే అన్ని వర్గాల ప్రజల మధ్యన ఒక సుహృద్భావ వాతావరణం ఏర్పడుతుందని, మత సామరస్యం ఏర్పడుతుందని, ఇతరులను గౌరవించే గుణం ప్రజలకు కూడా వస్తుందని చెప్పి ఒక సదుద్దేశంతో పండుగలన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం తరఫున జరిపిస్తూ ఒక మంచి వాతావరణం నిర్మాణం చేసిండ్రు గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇదే వాతావరణం ఇట్లాగే కొనసాగాలని, తెలంగాణ ఎప్పటికీ కూడా భారతదేశానికి ఆదర్శంగా ఉండే పద్ధతుల్లో ఈ వాతావరణాన్ని కొనసాగించుకోవాల్సిన అవసరం తెలంగాణ సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా ఉన్నదనే విషయాన్ని బక్రీద్ సందర్భంగా మరొకసారి గుర్తు చేసుకొని ఆ పద్ధతిలో ముందుకు పోవాలని, మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చే వరకు తెలంగాణ సమాజం ఇదే పద్ధతుల్లో శాంతియుతంగా ఉండేటట్లుగా ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా కృషి చేయాలని చెప్పి, ప్రజలందరూ కూడా దానికి సహకరించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరొకసారి ప్రజలందరికీ, ముస్లిం సోదరిమణులందరికీ బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు.